बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदु व नुसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व सहाबिहि अजमाइन। मेरा मौजू है कश्मीरी अदब में माहौलियाती मसाइल का तनकीदी जायजा। अर्ज करता हूँ, कलमकार कहीं भी कोई भी जबान और सिनफ इख्तियार करे, ये एक जरिया बनता है जिसकी वसातत से एक समाज की सियासी, माशी, माशरती, इक्तिसादी, इखलाकी, तालीमी, तहजीबी, तमद्दुनी और तदरीजी काविशों और कोशिशों की अक्कासी हो जाती है। चाहे वो नज़्म हो या नस्र, गजल हो या रुबाई, मसनवी हो या मजमून, गर्ज ये लिखारी जिस सिनफ में भी लिखे बात अपनी कारियन तक पहुंचाता है, वो इसी समाज का फर्द तो होता ही है। लिहाजा समझ के उठबैठ, बातचीत, हालात, वाक़ात, सोग, शादी वगैरह सब से मुतासिर होकर अपने तासुरात और अपने एहसासात कलमबंद करता है। अगरचे समाज में मुख्तलिफ शोबों के साथ तालीमी या तदरीसी, तंजीमी या तहजीबी या मजहबी तौर माहिरों और मुहर्रिरों की कोई कमी नहीं होती है, मगर फिर भी हर एक समाज का फर्द कलमकार नहीं बन सकता। यह समाज का एक हसास फर्द होता है जो समाज में गुजरते हुए हालात का मुशाहिदा अपने अंदर जज्ब करके फिर उनको अपने ज़ौरी कलम से या ज़बानी फसी से परवान चढ़ाता है। ये दूसरी बात है कि इसका तर्ज तहरीर या तर्ज अदा कैसा और कितना पुरअसरार और पुरअसर है। बहर सूरत समाज के हालात की अक्कासी तो करता है और उसे माहौल से मुतासिर होकर करता है जो माहौल समाज में उसके इर्द गिर्द मौजूद और मौजज़न रहता है। आदमी जिन हालात में जिंदगी बसर करता है वो उसी का माहौल है। माहौल सिर्फ निशात नज़ारे, जंगल, आबशार, मौसम और हवाओं की महक दहक नहीं या खुशक तरी मर्गे नदी नाले का मंजर ही नहीं, बल्कि माहौल लफ्ज दरअसल अपने अंदर वसी तनाजुर वाला लफ्ज है जो समाज, मुल्क या रियासत में तमाम शोबों के नब्ज की हैसियत रखता है। इसकी वसत कुल्लुहुम पूरे माहौल का अहाता करता है। इस कुल्लुहुम माहौल में हालात, वाक़ात, कलमकारों की तहरीरात, तख़य्युलात और तमहीदात में मुख्तलिफ ज़ावियों और असनाफ से किताबों की सफ़ों पर मुज़य्यन हुआ करती है। अदब और माहौल का आपस में चोली दामन का साथ है। ये एक दूसरे के हम नवा व हमदम हैं। एक दूसरे से मुतासिर होना इनका फितरी तकाजा है। मगर अब माहौल को एक फितरी सूरत में अगर हम जांचें तो कुदरती या फितरी तौर पर आदम को इसी आज खुद बनी बनाए या तख्लीक शुदा माहौल में पैदा किया गया है जो रोज बरोज तगय्युर पजीर है। इस माहौल का मंजर इंसान की अपनी पैदाइश, हालात, माहौल से लेकर फिर इसके इर्द पहाड़ों, कौसारों, मर्गों, जंगलों, समंदरों, दरियाओं, नदी नालों, उबलते चश्मों, बागात के रेगजारों, दीगर अर्ज समा में मौजूद सितारों, सैयारों और बे इंतहा नबाताती और हयातियाती सूरतों में मुहैया है। फितरत ने ये तमाम मंजर और महरिकात इंसान जो कि अशरफुल मखलूकात कहलाता है कि बसा और सहूलियत के लिए ही मैसर रखे हैं। तमाम हयातियाती तसलसल पर सिर्फ इंसान ही की दस्तरस है। यही इंसान इज्तिमाई तौर जिंदगी पाकर नस्ल दर नस्ल आता गया और दुनिया खानदानों, गांवों, शहरों, रियासतों और मुल्कों की शक्ल में तश्कील पाया। और फिर यही इंसान जहां तामीर में तन मन धन से लगा, वही तकरीब का दानिस्ता या नादिनस्ता तौर आलिकार भी बना और शिकार भी हुआ। इंसान एक समाजी हैवान है और इन ही आदमजादों का मिलन समाज कहलाता है। इसी समाज में रोनमा, रोदाद और रिवायात, रहन सहन, खाना पीना और उठना बैठना वगैरह वगैरह अदब है। इन हालात वाक़ात का तहरीर करने वाला अदीब कहलाता है और इन्हीं की वो दास्तानें हैं जो मज़ामीन, मकालात और नस्र नज़म की सूरत में सामने आते हैं। यही तासुरात माहौलियात की तनकीद और तजदीद है। क्योंकि बात कश्मीर की है और अगर ये मकाला उर्दू में लिखना मतलूब है, मगर यहाँ पर शुरुआत कश्मीरी ज़बान के मुफक्किरों के कलाम से करना लाजमी बनता है। अगर हम कश्मीर में कलमकारों और माहौल के असरात का जायजा लेंगे तो सदियों पहले भी अदब और माहौल एक दूसरे से कुदरती तौर मुस्तफीद और मुतासिर रहे हैं, जो कि इस वक्त के दानिश्वर हजरात के मवाद से जाहिर होता है। इंसान जिन हालात में जगड़ा हुआ रहता है वही उसका माहौल बनता है। मसलन एक जमाना ललदद का ऐसे माहौल में गुजरा जहां वो चीख उठी। ललदद यहाँ की मशहूर जो 700 साल पहले एक सूफी बुजुर्ग पैदा हुई है, उसी की बात है।
کٹھ مارتن کوکر مارتن للی نلور سلن زہ. ترجمہ یعنی گھر میں جو کچھ مرغا یا بھیڑ کھانے کو مارا جائے مگر پھر تو وہی برتن ہے جس میں چاول کے نیچے پتھر چھپائے رکھا ہوا تھا, اور میری یہی قسمت لکھا ہے جو اس کی سانس چوری چھپی رکھتی تھی تاکہ کھانا زیادہ دکھائی دے, اور وہ سال ہر سال تک یہ ستم خاموشی سے برداشت کرتی رہی. تو یہاں پر لل دید اس شعر کے ذریعے اپنا ماحول بیان کرتی ہے. پھر دوسری جگہ یہی کہہ رہی ہے کشمیری میں, گاٹلا اخ وچھم بچ سۭتۍ مران پنزن حران پہنہِ واو لیے نش بود اخ وچھم وازس ماران تن لل چھس تھاران. ترجمہ اتنی بڑی صوفی اور روحانی بزرگ ماحول اور سماج سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکی, اور کہہ اٹھی کہ ایک عقل مند بھوکے کو کھانا کھلانا ایک طرف, وہ بھوک سے درخت کے پتے کی طرف تھتراتا تھا, مگر اس کو جو کھانا دینے والا تھا وہ اشپاز, اس کو ایک بے وقوف نے مار ہی ڈالا. تب سے میں اسی حیرت میں ہوں کہ یہ ہوا کیا. مشہور ہمارے بزرگ ولی اللہ علمدار کشمیر شیخ العالم رحمۃ اللہ علیہ نے کتنی بلند بات کہی ہے, جو کہ فطری طور پر اور سائنسی طور پر 100% ثابت ہوئی ہے, صحیح ثابت ہوئی ہے. تو وہ بات بھی ماحول کی ہے. کشمیری میں کہا ہے ان پوش تیلی یلی ون پوش. ترجمہ جب تک جنگل موجود رہیں گے تب جب تک رزق کے وسائل بھی میسر رہیں گے, یعنی زندگی کا دار مدار جنگلات کی حفاظت اور ان کی موجودگی پر منحصر ہے. اور ایک جگہ کشمیری ماہی فرماتے ہیں, خانن ہندن یمن روب خانن جانن دپان اپر گھ ہر مخ وچھمک سندر ناوان ثمرو ستن ڈوان لچ اتی وچھم کپس بوان نصر باب میں وچھ ستی وچھ گھ. ترجمہ میں نے امیروں کے دیوان خانوں کو دیکھا کہ وہاں سے پہرے دار چلنے تک کوئی اجازت نہ دیتے تھے. میں نے خوبصورت عورتیں ان کی خدمت میں لگی دیکھی جو پلکوں سے صفائی کرتی. اسی جگہ پر میں نے پھر ہل جوت کر کپاس اگتی دیکھی, روبہ خانوں کا نشان تک نہیں رہا. میں نے یہ حال دیکھا, نصر بابا آپ بھی جاؤ اور دیکھاؤ. یعنی ایک خاص مخصوص کیفیت کی نشاندہی کی ہے جو شیخ کے ذہن پر طاری رہی. حبہ خاتون جو اپنے مشکل ماحول میں ذہنی طور قید ہوئی تو پکار اٹھی, کشمیری میں وارین سۭتۍ وار چھس نو چار کر میون مالنیو ہو یندر کتان نندر پیمو ژکر پھٹمو مالنیو ہو ژکری کیُتٕے چھان گوژھمو جان وندیو مالنیو ہو. ترجمہ حبہ خاتون اپنے ان اشعار میں اپنے میکے کو پکارتی ہوئی کہتے ہیں کہ میں سسرال میں خوش نہیں ہوں, میری چارہ جوئی کیجیے. میں چرخہ چلا رہی تھی, چرخہ ٹوٹ گیا, اب یا تو مجھے نیا چرخہ دے دیجیے یا پھر اس پرانے والے کو ٹھیک کرا کر دے دیجیے جس کے لیے مجھے کاریگر چاہیے. اے میرے مائکے والو, میری جان آپ پر فدا, میری چارہ جوئی کیجیے. یعنی یہاں پر بھی یہی ثابت ہوتا ہے کہ ماحول کلہم زندگی, اس کے سماجی معاملات, اٹھنا بیٹھنا, شادی سوگ وغیرہ سب اس میں شامل ہے. پچھلے کم و بیش 3 دہائیوں سے کشمیر ایک ہیجانی کیفیت سے گزرا, اور اس میں زمین, بلکہ اگر میں کہوں تو زمین و آسمان بھی کوئی بھی شے متاثر ہوئے بغیر نہ رہی. وہ نباتات ہو یا جمادات, ہر صورت میں حالات کا اعلی کار مختلف صورتوں میں بس انسان ہی رہا. موقع پا کر جنگلات ہوں جسے کالا سونا کہا جاتا ہے, اس کا لوٹ کھسوٹ ہو, اراضی پر ناجائز قبضہ, سابقہ زیادتیوں کا انتقام گیری, گھن گھریز سے جنگلی جانوروں کی خلل, انسانوں کی آپسی مارداٹ, گمشدہ بھائیوں کے لیے بہنوں کی چیخ پکار, بچوں, یتیموں, بیواؤں کا واویلا, انسانی خلل اندازی اور گلوبل وارمنگ سے گلیشیئروں کا پگھلنا, ان حالات میں زندہ رہنے کی خواہشیں اور امیدیں بھی. شعراء حضرات حالات سے متاثر ہو کر مندرجہ ذیل ان دو مصروں میں حال و ماحول کی نشاندہی کرتے ہیں, اور پھر کتابی صورت میں یہ یا اخبار کی زینت بنا کر اپنے قارئین کو پیش کرتے ہیں. فراق رفیق راز ہمارا مشہور زندہ جاوید شاعر ہے, قلمکار ہے, نقاد ہے, کہتا ہے حالات دیکھ کر کے سورج بجھا دو یا میری بینائی چھین لو, آنکھوں میں اور تاب اذیت نہ رہی. اسی طرح سے دوسری جگہ دوسرے شعر میں کہتا ہے ہزاروں آفتیں ہیں میرا سر ہے, ہزاروں آفتیں ہیں میرا سر ہے, زندہ ہوں یہ میرا جگر ہے.
और हामिद कश्मीरी मशहूर उर्दू के हमारे कलमकार गुजरे हैं। वो फरमाते हैं, शाम से जोरों पर तूफान है बहुत, इसके लौट आने का इम्कान है बहुत, शायद आप पहुंचे हैं वो असब सवार, शहर का शहर है हिरासां बहुत। और एक मशहूर कलमकार शायर हमदम कश्मीरी हालात से मुतासिर होकर पुकार उठते हैं, इस रोशनी के शहर में जुल्मत करेगी राज, मुझको यकीन था न तुझे ही गुमान था, दोया नहीं गया जो किसी बर्शिगाल में, मेरी जमीन पर वो लहू का निशान था। हमदम को चुप लगी है, जमाना गुजर गया, इसी शहरी खामोशी में वो साहिब अजान था। यहाँ फिर अगर मैं कश्मीर की जिक्र करते हुए कश्मीरी जबान में कलमकारों का मुख्तसर तजिया न दूं तो ज्यादती होगी। कश्मीरी में शायर कह उठा है, पहरेदारो जंगलन को लूट वुच, गन्य कर गाड़ी बोरु कूट वुच, लारी कूट तो सारी कस ये रश दर, मार मे बल मामल झूठ वुच। पुलिस थानन कुन लुकन क्या लाम लज, लोल कुकला जाल कमी इल्जाम लज, छप कम दित थप कस आय नहकई, हशि हिंज जाय छपि वुच ये जाम लज। पेच बने नार लुग यथ खान सी, यी कोरुम ती पेतरुन प्योम पान सी, लुट किस माहौल सी मंज कथ करिन, शिशराक वालिन अथ पन्ने पान सी। इन 3 वर्षों का मैं तर्जमा इस तरह करता हूँ। पहले वर्ष में शायर जंगलों के लूट खुश की तरफ दर्द भरी दास्तान बयान करता है कि कोई किसको कहाँ पकड़े, कि लकड़ी कहाँ और कौन चुरा के ले गया। जो ही पहरेदार थे उन्होंने गाड़ियों में भर भर के लकड़ी ले ली, बात करनी भी जानलेवा है। दूसरे वर्ष का मतलब है, उर्दू में पुलिस थानों की तरफ लोगों की भरमार है, किसने खता की, वो कहाँ छुप गया, किसको पकड़ा गया, हाँ सास की जगह शायद नंद को पकड़ लिया गया। और आखिरी शेर है, इस घर को आग लग गई हमारे अपने ही हाथों से, इस पर बात करना खुदकशी करने के मुतरादिफ है। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं आप सबों को सलाम अर्ज करते हुए उम्मीद करता हूं कि आपको ये मेरे अल्फाज पसंद आए होंगे। अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया।